السلام علیکم بچوں، آج ہم اس ای کلاس میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ میں یہاں پہ ایک حدیث کے ساتھ اپنے اس وقفے کو شروع کرنا چاہتی ہوں۔ بچوں، ایک حدیث ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی بھی دور جانا پڑے یا جتنی بھی محنت کرنی پڑے، کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس ای کلاس میں آپ سب کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں علم حاصل کرنا اتنا آسان بن گیا ہے۔ تو آج اس وقفے میں 7ویں جماعت کا مضمون سائنس پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ جانداروں کے لیے غذا ضروری ہے۔ بغیر غذا کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو زندگی کی بقا کے لیے غذا بہت ضروری ہے۔ تو بچوں، پودے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ہاں، صحیح کہا، پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو پہلے باب میں پڑھا ہے، پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس عمل کو ضیاء تلیف کہتے ہیں۔ ضیاء تلیف کہتے ہیں۔ ضیاء تلیف، پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس عمل کو ضیاء تلیف کہتے ہیں۔ پودے ضیاء تلیف کے دوران کن کن اجزاء کا استعمال کرتے ہیں؟ ان اجزاء کا استعمال کرتے ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ، سورج کی روشنی، پانی اور معدنیات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سورج کی روشنی کو حاصل کر کے، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو حاصل کر کے، مٹی سے پانی اور معدنیات کو حاصل کر کے پودے کاربوہائیڈریٹس اور آکسیجن کو تیار کرتے ہیں اور آکسیجن کو ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اس کو ہم مساوات کی طور پر اس طرح لکھ سکتے ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ جمع پانی حاصل ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس جمع آکسیجن۔ یہاں پہ پودے سورج کی روشنی کا استعمال کر کے، پتوں میں موجود کلوروفل کا استعمال کر کے یہ اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ صحیح کہا، اور پودوں کا باورچی خانہ پتا ہوتا ہے۔ تو جانور اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں بچوں؟ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو جانور اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ سبزخور جانور ہیں۔ سبزخور جانور ان کو کہتے ہیں جو صرف نباتات کو کھا کے زندہ رہتے ہیں۔ صحیح کہا، ان میں بکری ہے، گائے ہے، ہرن ہے اور دیگر بہت سے جانور ہیں۔ تو اگلے کون آتے ہیں؟ ہاں، گوشت خور جانور، ایک جنگلی جانور ہیں۔ ان میں شیر ہے، چیتا ہے اور باگھ ہے۔ یہ اپنی زندگی صرف گوشت کھا کے ہی گزارتے ہیں بچوں۔ ہاں، پھر کون آتے ہیں؟ اگلے آتے ہیں ہمہ خور جانور۔ ہمہ خور جانور کن کو کہتے ہیں؟ ہمہ خور جانور ان کو کہتے ہیں جو دونوں جانوروں اور نباتات کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، یعنی یہ دونوں پہ منحصر ہیں۔ یہ نباتات کو بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کو بھی کھاتے ہیں۔ ان میں ہم انسان بھی شامل ہیں اور ریچھ، کتا بھی شامل ہیں۔ تو بچوں، یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غذا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، مرمت کے لیے اور اس کو قابل عمل رکھنے کے لیے غذا بہت ضروری ہے بچوں۔ تو غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں؟ ہاں، غذا کے اہم اجزاء کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور وٹامنز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غذا کے اہم اجزاء ہیں۔ غذا کے یہ اجزاء ترکیبی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ ان کو مغذی کہا جاتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے عمل کو ہم تغذیہ کہتے ہیں۔ مغذی یعنی ایسے جو ہمارے جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ مغذیہ یعنی ان کو ہم حاصل کرتے ہیں، کھانے کے بعد ان کو ہم توانائی حاصل کرتے ہیں نا، اس کو تغذیہ کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم اس وقفے میں جانوروں میں تغذیے کے بارے میں
مطالعہ کریں گے۔ تو اس سبق کے اہم نکات ہیں جانوروں میں غذا خوری کے مختلف طریقے، انسانوں میں عمل ہضم، انسانوں کے منہ میں دانتوں کی ساخت اور ان کے افعال، گھاس خور جانور میں عمل ہضم، امیبا میں غذا خوری اور عمل ہضم۔ تو اس وقفے میں ان اہم نکات پر ہم نظر ڈالیں گے بچوں۔ جانوروں میں تغذیہ، تغذیہ یعنی جو بھی ہم کھاتے ہیں اس سے توانائی حاصل کرنا۔ غذا خوری کے مختلف طریقے، غذا خوری کے مختلف طریقے یعنی الگ الگ طریقوں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، الگ الگ جانور الگ الگ طریقوں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ دانتوں کے قسمیں اور ان کے افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ زبان اور مختلف ذائقوں کے حصے، زبان سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ ذائقے معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھیں گے۔ غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں؟ غذا کے اہم اجزاء کو مغزیات کہتے ہیں۔ مغزیات یعنی ایسے جو ہمیں توانائی دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ معدنیات ہمیں ترکاریوں سے، پھلوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں اور یہ ہمیں صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ وٹامنس ہمیں پھلوں سے، میووں سے، ترکاریوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر آپ بیمار ہو کے تندرست ہوئے ہیں تو آپ کو ان تمام اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جسم کی مرمت ہوتی رہے۔ اگلا ہے پانی۔ پانی آپ سب کو معلوم ہے، پانی تو ہماری زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانی تقریباً ہمارے جسم کا 75% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے بچوں۔ پانی انسان کی بقا کا اہم ذریعہ ہے، اسی لیے ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنے چاہیے، خاص کر گرمی کے دنوں میں۔ پانی ہمیں وقتاً فوقتاً پینا چاہیے۔ دن میں 2 سے 3 لیٹر پانی کا استعمال کریں اور پانی بیٹھ کر پئیں بچوں۔ بیٹھ کر 3 گھٹ میں پانی پینا سنت ہے بچوں۔ بسم اللہ بول کے پانی پیئے بچوں۔ ریشے ہمیں غذا سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے نظام ہضم میں بہت مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہضم میں فضلہ کو خارج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لپڈس ہمارے جسم میں جمع ہونے والی توانائی ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں چکنی چیزوں سے، جیسے تیل ہے، گھی ہے، مکھن ہے، گوشت ہے، ان سب چکنی اشیاء سے ہمیں کیا ہے؟ لپڈس حاصل ہوتے ہیں اور ان کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں جمع ہوتے ہیں اور جب اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے تب یہ استعمال میں آتے ہیں۔ پروٹینز تو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پروٹینز ہمیں دالوں سے حاصل ہوتے ہیں اور پروٹینز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ دن میں زیادہ مقدار میں پروٹینز کا استعمال کریں کیونکہ اس سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے اور جسم کی نشو و نما میں استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں یہاں تک آپ نے پڑھا کہ مغزیات کیا کام کرتے ہیں۔ مغزیات ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، مرمت کے لیے، اس کو کام میں لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے عمل ہضم۔ آپ نے پڑھا کہ پروٹینز، وٹامنز، کاربوہائیڈریٹس، ان سب کو ہم کیسے ہضم کرتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس جیسے پیچیدہ اشیاء کو ایسے ہی ہضم نہیں کیا جا سکتا، ہمارا جسم اس کو ایسے ہی ہضم نہیں کر سکتا۔ غذا کے ان پیچیدہ اشیاء کو سادہ اشیاء میں توڑا جاتا ہے۔ اس توڑنے کے عمل کو عمل ہضم کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم میں یہ عمل ہوتا ہے، پیچیدہ اشیاء کو سادہ اشیاء میں توڑا جاتا ہے تو اس کو عمل ہضم کہتے ہیں۔ یعنی پیچیدہ اشیاء تبدیل ہوتی ہیں سادہ اشیاء میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مساوات میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو پیچیدہ اشیاء کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کیا بنتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک سرگرمی دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹس تبدیل ہوتے ہیں گلوکوز میں،
प्रोटीन्स तब्दील होते हैं अमाइनो एसिड्स में, चर्बियां तब्दील होती हैं चिकने एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इसके बारे में और आप आगे और पढ़ेंगे बच्चों। ग़िज़ाख़ोरी के मुख्तलिफ तरीक़े, यानी मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये कैसे, अब देखेंगे हम कि कैसे हासिल करते हैं। शहद की मक्खियाँ बिनबिनाहट के साथ उड़ने वाले फूलों का रस चूसते हैं। आपने देखा होगा शहद की मक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं और चंद परिंदे हैं जो क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे उड़ उड़ के जाके बैठ के रस चूसती हैं। ये रस क्या है, उनका ग़िज़ा है। ये क्या करती हैं, रसों को चूस के अपने ग़िज़ा हासिल करते हैं। अज़दा जैसे जानवर अपने शिकार को निगल लेते हैं। आपने देखा होगा सांप है, सांप क्या करता है, अपने शिकार को सीधा निगल लेता है। इंसान और दूसरे जानवर अपनी ग़िज़ा को चबा कर खाते हैं। हम इंसान और दूसरे बहुत से जानवर ऐसे हैं जो ग़िज़ा को क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं। दांतों की मदद से इसको क्या करते हैं, अच्छी चबा कर निगलते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, शहद की मक्खी है, अज़दा है जो शिकार को निगल रहा है और बच्चे जो ग़िज़ा को चबा के खाते हैं। तो ग़िज़ाख़ोरी के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में अभी हम एक सरगर्मी करेंगे बच्चों। जानवरों के नाम, ग़िज़ा की किस्म, तरीक़ाए ग़िज़ाख़ोरी। तो सबसे पहले चूंटी। चूंटी का ग़िज़ा क्या है, मिठाइयाँ और अनाज है। चूंटी को मिठाई बहुत पसंद है और ये क्या करती है, इसको किस तरह खाती है, चबा के खाती है। इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे बच्चों। बच्चों आपने देखा कि चूंटी शक्कर के दाने को किस तरह चबा चबा के खा रही है। अगला है जुएं। आप सबको मालूम है, आपके सिर में कभी ना कभी जुएं आई ही होंगी। ये जुएं आपको परेशान करती हैं। ये क्या करती हैं, हमारे सर के जिल्द को कतर कतर के इसमें का खून को क्या करती हैं, चूसती हैं। इसके जिल्द से हमारे खून को चूसती हैं। इनका ग़िज़ा खून है और ये चूस के इसको हासिल करते हैं। बाज एक परिंदा है जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है बच्चों। ये क्या करता है, ऊपर से अपने शिकार को देखकर नीचे आकर इसको झपटता है और निगल लेता है बच्चों। मच्छर, आप सबको मालूम है, आप सबके घरों में मच्छर होंगे। मच्छर की ग़िज़ा क्या है, खून है बच्चों। खून को मच्छर क्या करता है, खून को चूसता है बच्चों। तो क्या है, मच्छर, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें मच्छर जिल्द से खून को चूस रहा है। बच्चों आपने देखा कि मच्छर हमारे जिल्द से क्या कर रहा है, अपने डंक को डाल के खून को चूस रहा है बच्चों। अगला आता है अज़दा। अज़दा एक बहुत बड़ा सांप है बच्चों। ये क्या करता है, छोटे जानवरों को जैसे मेंढक को चूहे को क्या करता है, जिंदा निगल लेता है बच्चों। ये क्या करता है, निगल लेता है। तो अब हम यहाँ पे एक अज़दे का छोटा सा वीडियो देखेंगे कि ये अपने शिकार को किस तरह निगलता है। चलो देखिए। जी हाँ बच्चों, तो आप सबने देखा कि अज़दा अपने शिकार को किस तरह निगलता है।
इंसान غذا कैसे खाते हैं। अब सबको मालूम है कि हमारे बका के लिए غذا बेहद ज़रूरी है। तो इंसान अपनी غذا कैसे खाते हैं। इंसान मुंह के जरिए غذا को अंदर लेते हैं और इसको अच्छी तरह चबा कर निगलते हैं। जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं, यहाँ पे हम कतरते हैं और इसको अच्छी तरह से चबा कर क्या करते हैं, निगलते हैं। जिस्म غذا को जिस्म में दाखिल करने के इस अमल को निगलना कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसको निगलना कहते हैं। मुंह में दांत और जबान غذا को चबाने और निगलने में मदद करते हैं। हमारे मुंह में क्या मौजूद है, दांत मौजूद हैं, जबान मौजूद है। ये क्या करते हैं, हमारे غذا को चबाने में मदद करते हैं और निगलने में मदद करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। दांतों के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। आप सबके मुंह में दांत हैं, हाँ हैं, तो इनके बारे में चंद हम मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। तो दांतों का सेट शीरख्वारी के ज़माने में निकलता है। ये दांत 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे, 6 या 7 महीनों में उनके दांत निकलते हैं। ये दांत एक के बाद निकलते हैं और 2 या 3 साल में मुकम्मल दांत निकल आते हैं। इनको हम दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं बच्चों। दांतों का दूसरा सेट जो दूध के दांतों की जगह ले लेते हैं, इनको हम मुस्तकिल दांत कहते हैं बच्चों। आपके दूध के दांत झड़ के आ गए हैं ना, हाँ, ये क्या होते हैं, 8 से 9 साल की उम्र में, 7 से 9 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इनकी जगह में दूसरी दांत आ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मुस्तकिल दांत कहते हैं। मुस्तकिल दांत तमाम उम्र आपका साथ दे भी सकते हैं या बुढ़ापे में दांतों की खराबी की वजह से गिर भी सकते हैं। आप सबको मालूम है कि आपके दादा या दादी के मुंह में दांत नहीं होंगे या किसी के मुंह में आपने देखा होगा दांत नहीं होंगे, या ये किसकी वजह से है, ये बुढ़ापे की वजह से है या नहीं तो दांतों की खराबी की वजह से ऐसा होता है बच्चों। तो दांतों की तरतीब और इनके मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दांतों की एक शक्ल है, यहाँ ऊपर भी दांत है और नीचे भी दांत हैं। तो अगले सामने वाले 2 दांत हैं, जो सामने दांत हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अगले दांत कहते हैं बच्चों। ये अगले दांत क्या काम आते हैं, ये अगले दांत हमें कतरने में मदद करते हैं बच्चों। केनाइन दांत क्या करते हैं, हमारे सख्त चीजों को कतरने में मदद करते हैं बच्चों। प्रीमोलार दांत ग़िज़ा को चबाने में मदद करते हैं। पीसने वाले दांत, ये पीसने वाले दांत आखिर में होते हैं जो ग़िज़ा को अच्छी तरह चबाने में मदद करते हैं। तो हम इसकी एक सरगर्मी देखते हैं यहाँ पे, दांतों की किस्में, दांतों का काम और दांतों की तादाद। अगले दांत, हमारे मुंह में अगले दांत कितने होते हैं जो ग़िज़ा को कतरने में मदद देते हैं। ये 8 दांत होते हैं बच्चों, 8, ऊपर के 4 होते हैं और नीचे के 4 होते हैं। केनाइन सख्त अशिया को कतरने में मदद करते हैं। ये सिर्फ 4 दांत होते हैं हमारे मुंह में, ऊपर 2 होते हैं और नीचे 2 होते हैं। ये आपने देखा होगा, ये जंगली जानवरों में केनाइन के दांत बहुत बड़े और तेज होते हैं। प्रीमोलार दांत ग़िज़ा को चबाने में मदद करते हैं। ये 8 दांत होते हैं, ऊपर 4 होते हैं और नीचे 4 होते हैं। पीसने वाले दांत ग़िज़ा को पीसने और चबाने में मदद देते हैं। ये भी 8 दांत होते हैं, ऊपर 4 होते हैं और नीचे 4 होते हैं। तो हमारे मुंह में कुल कितने दांत हुए, हाँ सही कहा, 28 दांत होते हैं। हमारे मुंह में कुल कितने दांत हो गए, 28 दांत होते हैं। इन दांतों की हमें अच्छी तरह से हिफाजत करनी चाहिए। दांतों के चंद मालूमात, हम दांतों के बारे में और मालूमात हासिल करेंगे। तो इंसान में कुल 32 दांत होते हैं। मैंने कहा 28 होते हैं, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 32 होते हैं। तो ये 4 दांत कहाँ से ज्यादा हो गए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। शीरख्वारी की उम्र में 20 दूध के दांत होते हैं। जब बच्चा 8 महीने का होता है तब उसके दांत निकलते हैं। तो वो दांत कितने होते हैं,
8 दांत होते हैं 20 दांत होते हैं बच्चों, जो 8 या 7 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इनकी जगह मुस्तकिल दांत लेते हैं। 32 दांतों में, मैंने कहा था 28, यहाँ पे 32 दांतों में 4 दांत को हम विजडम टीथ यानी अक्लदाड़ कहते हैं। ये 18 से 23 साल की उम्र में आते हैं। ये कब आते हैं, हमें 18 साल के बाद या 18 साल के बाद निकलना शुरू होते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं, ये बहुत पीछे की तरफ मसोड़े में आती हैं। अब जब ये दांत आते हैं तो बहुत दर्द महसूस होता है। आपने सुना होगा आपके बड़े भाई बहनों को कि दांत आ रहा है, मेरा मसोड़ा फूल गया है, सूज गया है, दर्द हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो दांत निकलने की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्लदाड़ कहते हैं। सबसे नोकीले केनाइन दांत होते हैं मुंह में। हमारे सबसे नोकीले दांत कौन से होते हैं? केनाइन दांत होते हैं। आप देख सकते हैं वहां पे बिल्ली है, बिल्ली के दांत क्या है, केनाइन नजर आ रहे हैं आपको, जो तेज हैं और बहुत बड़े होते हैं। ये जंगली जानवरों के मुंह में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि गोश्त को कतर के खाने में मदद देते हैं, सख्त चीजों को कतरने में मदद देते हैं और ये ज्यादा नोकीले होते हैं। सबसे बड़े दांत पीसने वाले दांत होते हैं। आपको मालूम है पीसने वाले दांत यानी प्रीमोलार और पीसने वाले दांत, ये दांत क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। और ये क्या काम आते हैं, ये ग़िज़ा को अच्छी तरह से चबाने में मदद करते हैं बच्चों। लॉबी गुदूद, लॉबी गुदूद किसे कहते हैं? लॉबी गुदूद, ये हमारे मुंह में लॉबी गुदूद होते हैं, जिनसे राल या लॉब का रसाव होता है। अब ये लॉब यानी क्या है? लॉब यानी आपके मुंह में, आप कहते हैं कि आप कौन सी भी पसंदीदा चीज को देखते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ गया। आप मिठाई को देखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया। कहते हैं या नहीं? हाँ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ये पानी ही आपका लॉब है जो आपके मुंह में निकलता है। कहाँ से निकलता है? गुदूद से निकलता है। हमारे मुंह में लॉब की गुदूद है जो वक्तन वक्तन लॉब का रसाव करते रहते हैं। ये लॉब ग़िज़ा को नरम करने में मदद करता है। ये लॉब क्या करता है, हमें ग़िज़ा को नरम करने में मदद करता है। लॉब मुंह को तर्क रखता है। लॉब क्या करता है, मुंह को तर्क रखता है। तर्क का मतलब सूखने नहीं देता, हमारी जबान को, मुंह को सूखने नहीं देता। अगर हमारी जबान सूख गई तो आप क्या करते हैं, खांसने लगते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि लॉब का रसाव बराबर ना हुआ तो आप सूखने लगते हैं और पानी पीते हैं। क्यों? मुंह को तर्क करने के लिए। तो लॉब हमारी जबान को मुसलसल हरकत करने में मदद करता है। तो लॉब ग़िज़ा को नरम करने में भी मदद करता है। लॉब का बहुत अहम काम होता है बच्चों। जबान का क्या काम है बच्चों? जबान एक गोश्त का अज़लाती अज़ू है जो दहन के फर्श के पृष्ठ तक फैला होता है। यानी एक गोश्त का टुकड़ा है जो हमारे पीछे के हिस्से तक फैला होता है। ये मुंह के अगले हिस्से में आजाद है और हर तरफ को हरकत करता है। आपने शक्ल में देख रहे हैं यहाँ जबान हमारे मुंह में हर तरफ को क्या करती है, हरकत करती रहती है और इसको हम हर तरफ फिरा सकते हैं बच्चों। जबान को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही जबान लॉब को ग़िज़ा में मिलाती है और ग़िज़ा को निगलने में भी मदद करती है। बच्चों आप सबको मालूम है जबान क्या है, हमें ग़िज़ा को चबाने में मदद करती है, हमें बोलने में मदद करती है और इसका अहम काम ग़िज़ा को निगलना है। ग़िज़ा को निगलने में भी मदद करती है। बगैर जबान के हिलाए हम बात भी नहीं कर सकते। तो जबान का अहम काम बोलना, ग़िज़ा को मिलाना और हजम निगलना है बच्चों। तो हमें ग़िज़ा के ज़ायक़े कैसे मालूम होते हैं? यहाँ पहली जानना चाहती है कि ग़िज़ा के ज़ायक़े कैसे मालूम होते हैं। तो हमें ग़िज़ा के ज़ायक़े, हमारे ज़बान में ज़ायक़े की कलियाँ होती हैं जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ ज़ायक़ों का पता लगाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शक्ल में आगे ज़बान की तरफ मीठा है, नमकीन है, खट्टा, कड़वा, इसके अलग अलग
مقامی ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں ذائقے معلوم ہوتے ہیں بچوں. مٹھائیاں اور دانتوں کا خرابی. یہاں پہ ہمارے منہ میں بیکٹیریا موجود رہتے ہیں جو کھانا یا میٹھا کھانے کے بعد اگر آپ منہ اور دانتوں کو صاف نہ کرنے پر پنپنے لگتے ہیں. یہ منہ میں رہ جانے والی غذا کو تحلیل کر کر ایسڈ چھوڑتے ہیں. بچوں ہمارے منہ میں کیا ہے؟ بیکٹیریاز موجود ہیں جو غذا کو تحلیل کرتے ہیں. اس کو اگر ہم صاف نہ کریں تو یہ ایسڈ دانتوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے غذا کو کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. ان کو دانتوں کی خرابی یا دانتوں کا زوال کہتے ہیں. یعنی دانتوں کا خراب ہونا یا ٹوتھ ڈیکے، انگلش میں ٹوتھ ڈیکے کہتے ہیں بچوں. دانتوں کا تحفظ کیسا کرنا چاہیے؟ دانتوں کو دن میں کم از کم 2 مرتبہ برش یا مسواک سے ضرور صاف کریں. بچوں دن میں 2 مرتبہ، صبح ایک بار اور رات میں ایک بار ضرور برش سے صاف کریں. اور جب بھی نماز پڑھیں مسواک کا استعمال کریں. مسواک کے استعمال سے نماز کے 70 درجے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. بہت ٹھنڈی یا گرم چیزوں کو نہ کھائیں. بہت ٹھنڈی یا بہت گرم چیزوں کو جیسے آئس کریم ہے، جیسے چائے ہے، ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا استعمال کم کریں. بچوں کچھ بھی کھانے کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کریں. دانتوں کے درمیان بچی غذائی ذرات کو پانی سے صاف کرنا ضروری ہے. جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کلا کرنا ضروری ہے. پانی کو اس کو اچھی طرح سے صاف کریں. اب ہمیں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے اور آپ کو یاد ہے یا نہیں. کاربوہائیڈریٹس پیچیدہ اشیاء سے تبدیل پا کر ڈیش سادہ اشیاء بناتے ہیں. بچوں کیا بناتے ہیں؟ صحیح کہا، گلوکوز بناتے ہیں. غذا کو جسم میں شامل کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہاں صحیح کہا، نگلنا کہتے ہیں. شاباش. دانتوں کے پہلے سیٹ کو ڈیش کہتے ہیں. دودھ کے دانت کہتے ہیں. بچوں کیا کہتے ہیں؟ دودھ کے دانت کہتے ہیں. لوبی غدود سے ڈیش کا رساؤ ہوتا ہے. کیا رساؤ ہوتا ہے؟ لوب کا رساؤ ہوتا ہے. گھر پر کام. آپ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر دانتوں کی تحفظ کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. میں واجدہ تبسم، TGT گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول میدرواڑی بلاری ویسٹ سے آپ تمام کا بہت شکریہ.